जय मां मणिकेश्वरी, जय मां मणिकेश्वरी। मतलब खाई खुआ कर नहीं आवार गाती समस्त के धन्यवाद। जहाँ भी हो आज आम भीमकला पंचायत उच्च विद्यापीठ हाईस्कूल रे रजत जयंती समारोह पालन करा से समारोह पालन करथवा सभापतित्व करथवा सभापति को मैं धन्यवाद देवी। एते सुंदर आयोजन करछन मंच रे बसथिबा हमर एडीओ सर जानी बाबू को धन्यवाद देवी। आउ हमर जेडपी नम्रता भणी सरपंच अथवा हमर भणी आउ समिति सभ्य को धन्यवाद देवी। पूर्वतन छात्र सभापति ये अछन ताकर नेतृत्व रे चाली ताको भी धन्यवाद देवी। मोर सामने बसथिबा बंधुगण शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री मोर बड़ भाई सामने मां भणी माने समस्त पूर्वतन जो छात्र छात्री आइसन आगरो 37 वर्ष हो गला आदि हमर रजत जयंती पालन करा दउचे समस्त को धन्यवाद देवी स्वागत देवी। आगे 37 वर्ष रुपड़ा रे भी हेला पालन हला बहुत खुशी कथा इडा भी 37 वर्ष हला बुडे मां मणिकेश्वरी आशीर्वाद हमर अंचल के स्कूल मन के आदि रजत जयंती पालन करा दउचे से शिक्षक मन के पूर्वतन छात्र मन के धन्यवाद देवी। आ सदाबेले प्रकार हमर जो हम भावुछु पूर्वतन छात्र मन आइसन 37 वर्ष पर आज भेट पड़बे आज आ काली भितरे के 20 वर्ष 10 वर्ष लाने भेटिबा समस्त भेट पड़बे। आ उडा खुशी कथा मां मणिकेश्वरी प्रभु जगन्नाथ के प्रार्थना करबी प्रत्येक पर्यंत हमर अंचल रे प्रत्येक आदि मुसिंग रे खाली कहथिले मते दादा हमटा केरो करबो बोले निश्चित आकारे हबा तम चिंता नै करो होइछे। गतकाली ठारो हमर ग्राम पंचायत उच्च विद्यापीठ भीमकला तार रजत जयंती उत्सव पालन करुछि। এই অবসরে গতকালি আমার দ্বিতীয় অধিবেশন পরিসমাপ্তি ঘটিছে। আজ আমার দ্বিতীয় দিবসর প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। এটি আমার মুখ্য অতিথি ভাবে পূর্বতন মন্ত্রী বিধায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত বলভদ্র মাঝি যোগদান করে সহিত বিশিষ্ট অতিথি ভাবে অবসরপ্রাপ্ত ইজি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মাঝি মহোদয় যোগদান করে এবং তৎসহিত আমার মুখ্য বক্তা ভাবে মেজর ডক্টর জয়দেব সাহু যোগদান করে আমার সমস্ত পুরাতন ছাত্রছাত্রী এবেকার ছাত্রছাত্রী তথা উপস্থিত বুদ্ধিজীবী মানুষ এই রজত জয়ন্তী উৎসবর শুভকামনা জনাইলে এবং যেহেতু এটা হচ্ছে পুরাতন ছাত্রছাত্রী মানଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମର ଯେତେ ଜଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ এই ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଆମେ এই বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবু সেপাই মধ্যে তাঁর সহযোগ কামনা করছি। এবং আসন্তকালি আজ যে আমার দ্বিতীয় অধিবেশন অছি সেই অধিবেশনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মধ্যে করা ব্যবস্থা করা যাইছি। সেপাই সমস্ত সে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উপভোগ করা আপনার মাধ্যমে নিবেদন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। पूर्ण सहयोग जे कि नर्ला विधानसभा विधायक पद अलंकृत कर आज पर्यंत सब प्रकार सहयोग देते टी आगु कहते ये बलभद्र माझी जिते थे विधायक सी भी पूर्ण सहयोग करते बर्तमान श्रीयुक्त श्रीमती मनोरमा महांती अच्छा सी पूर्ण सहयोग।